anana cogo di fɛrɛ jumɛn kɛra la i ka ka fɔ jɛkulu denw fɛ u ye action jumɛn mene kabini waati min na a kɛlen u ye baara minnu kɛ waati min na ni kɔlɔlɔw kɛra u bɛn'o baara bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ anw ye pour que k'a dɔn k'a fɔ ko jaa ko ninnu bɔra so nka u ma ɲinɛ bɔyɔrɔ kɔ jamana ɲɛmaaw fana ye baara mun kɛ n'u ye wulikajɔ ni cɛsiri mun kɛ nin ko kɔnɔna na an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen na o la sa an y'a ye a ma ɲɛ ko nin kɔlɔlɔ in kɛra Jagasagu ka taa se Sege Jaweli ka taa se Dege Sagu u ye sow ci ka magasinw ci ka baganw da ka fɛn bɛɛ kɛ ka maaw caman ta ka taa n'u ye saya fana kɛra n'a ma ɲɛ k'a kɛra o cogo in na an y'a ye nin jɛkulu mun filɛ nin ye n'u ka baara ye sanga na ka waati bɛɛ lajɛlen na ka se ka bankasikaw ka u dɛmɛ k'u kɔkɔrɔma don n'a ma ɲɛ k'u bɛ wuli ka jɔ la u ka wuli ka jɔ bɛ daminɛ ni nin de ye kunnafonidi in de u ye baara minnu kɛ problème in nana ani ka se bi ma o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye olu yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɔnɔ fɛn min ye jamana ɲɛmaaw ye n'o ye jamana ɲɛmaa fɔlɔ ye son excellence Assimi Goïta a y'a teliya joona ka délégation ta k'a bila ka taa i ka fɔ Bankasi cercle kɔnɔ u ka se ka taa dugudenw ka taa u dɛmɛ k'u hakili sigi d'u ma o bɛɛ lajɛlen ye bɛ bɔ ninnu ka cɛsiri kɔnɔ o la an b'a fɔ président ma ni waati ma k'an bɛ se président jamu cogo di kan jumɛn b'i da baasi tɛ yen non baasi foyi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi plateau la directement na n ka cɛ n'o bi ti ja bi ti ja dɔ bɛ taa kunfɛ bi e ni ne ni maa mun ka matigi ye mun ye o bɛ na dɔn ne de y'i matigi e de ye ne matigi e de ye ne matigi e t'i da yɛlɛma ne n y'a daminɛ ne ma ɲi dɛ n ko ne de y'i matigi Togo ne ma ɲi dɛ n ko bi ne bɛ n ka baara yɔrɔ de la n ma ɲi micro kɔfɛ baara yɔrɔ la mais bi ne de y'i matigi ni an bɛ yaati Togo la problème t'a la n'i fɔra k'a ka yɔrɔ suma n sɔnna a ma mais micro kɔfɛ o to yen ça va ayiwa bisimila ça moi je me nomme monsieur Abdallah Togo et président du mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankas. Je suis avec mon Ségal qui est Moussa Dramé. Moussa Waji. Moussa mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankas au secrétaire général donc au rôle de jouer. D'accord. N'a ma ɲɛ ko anw ye aw bisimila nin kɛnɛ kan n y'a fɔ n ka kuma daminɛw na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi ko mun bɛ sen na ko mun bɛ dugu kɔnɔ ko mun bɛ jamana kɔnɔ c'est-à-dire a ma se mais nka u ko répétition ye pédagogie de an y'a ye k'a fɔ sibiri tɛmɛnen ani kari juin kalo tile 19 tile kalo tile 18 bamaci wale maaw n'o ye terroriste ni jadisiw ye ni dɔw ɲɔgɔnna ko i ka k'a fɔ fɛn min ye Katiba Masina ko maaw don olu taara bingani wale ta ka ɲɛsin Bankasi mara kɔnɔna na sabula Bankasi cercle don dugu minnu don u bɛɛ bɛ Bankasi kɔnɔ ayiwa aw welela o kɛnɛ in de kan aw dun fana ka jɛkulu sigilen don n'o ye mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankas donc ko n'a bɛ se ka kɛ ni Bankasikaw ka hɔrɔnya n'u ka danbe n'u ka jogo ye ka se ka lase u ma hali ni kɔlɔlɔ ye Bankasikaw sɔrɔ aw de bɛ yan ka se ka wuli ka jɔ kɛ o la président ɲininkali fɔlɔ ye mun ye e de ye jɛkulu ɲɛmaa ye ko yalima ni problème nalen ni kelen yalima jɛkulu mouvement tɔgɔ la aw ye wuli ka jɔ jumɛn kɛ n'o ye an ko ka action mun mene ou bien aw ye minnu ye daminɛ aw ye wuli ka jɔ jumɛnw kɛ a kɔnɔ pour que bi an bɛ se k'o fɔ an lamɛnbaaw ye. Pas problème i ka kuma diyara n ye yanni n ka kuma daminɛ kosɛbɛ yanni i k'a fɔ ko yanni ni acte ka poser an ye ko minnu kɛ an k'o fɔ yanni nin yɛrɛ ka kɛ an wulila ka alerte kɛ ne bɛ hakili la mɔgɔ caman bɛ se k'o seereya réseau kɔnɔ sɛbɛnni na communiqué la yanni ni acte ka poser fɔlɔ an y'a fɔ hali Afrique ka fête min tɛmɛna i hakili b'a la e yɛrɛ taara ni était interview ne y'a f'i ye n ko nin zone tant que ni militaire ma ni sɔrɔsiw ma base kɛ yɔrɔ in na n ko problème dɔ ye ko samiya natɔla i y'a fɔ i ye alerte kɛ très bien o bɛɛ la o m'anw lamɛn o ko de nalen filɛ nin ko kɛlen fana an ye wuli ka jɔw daminɛ an ye fɛn caman kɛ mais ni Ala sɔnna ma le samedi conférence de presse ba bɛ yen au nom du mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankas. Le mouvement est là pour sauvegarder le cercle de Bankas sur tous les plans. I y'a faamu et puis n bɛ se ka min f'i ye fana mouvement min wulila k'i jɔ Bankasi ko la ka wuli ka Bankasi problème fɔ o ye nin mouvement kelen pe de ni Ala sɔnna ma
hali bi an bɛ wuli k'a jɔ an bɛ se ka min kɛ an b'o kɛ inshallah caman b'a kɔnɔ mouvement wɛrɛw b'a kɔnɔ wa mouvement association baden b'a kɔnɔ mouvement patriotique ale kelen pe le mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du secteur de Bankas kelen pe nga association baden de b'a kɔnɔ ni 12 communes Bankas c'est 12 communes de a cercle a 12 communes den kelen kelenna bɛɛ b'a kɔnɔ commune jumɛn de ka ɲɛfɔ an ye tan commune ka ca dɛ 12 communes awɔ o de bɛ Bankas cercle kɔnɔ donc aw ka wuli ka jɔ daminɛna kabini ni waati ma se aw y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw k'a lajɛ nin yɔrɔ in man ɲi maajuguw bɛ yen nɔ donc ne hakili ma aw kɔni y'aw ka baara kɛ sabula aw ka baara ye o de o la sa an b'a lajɛ Sigal Musa Dramé baasi tɛ yen alhamdulillah e forum la non mais pela ko e bɛ paix la mais ala fo tɛ paix la dɛ cɛ e ka dugu gannen don k'e bɛ paix la e bɛ paix jumɛn na non mais alhamdulillah mais ala fo an ka cɛ sinon an dusu ma kasilen ay ouais non dusu ma kasi bɛ o ye tiɲɛ ye donc n b'a yira k'a fɔ ko donc farikolo la alhamdulillah farikolo de la n ka dusukun tɔɔrɔlen don n nana sɔrɔ fana n ka dusukun tɔɔrɔlen don dusukun kɔni jɛnsɛnna kosɛbɛ a tɔɔrɔ nɔ fɔ ka se a dan na ayiwa Sigal n'a ma ɲɛ ko aw ye mouvement sigi sen kan mouvement mun ka baara ye c'est à dire ko n'o bi kɛ Bankas cercle kɔnɔ a kɛra gɛlɛya ye a kɛra nɔgɔya ye aw da bi a la wa aw ye welewele da kɛ aw ye conférence de presse caman kɛ ka tɛmɛ wa aw ye laɲiniw caman kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ka u bilasira k'a jiru la k'a fɔ ko nin yɔrɔ ninnu filɛ nin ye ko nin yɔrɔ ninnu filɛ nin ye Bankas cercle la maajuguw bɛ yen k'u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ i n'a fɔ président bɔra k'a fɔ a kɛra anw yɛrɛ y'a témoin ye a kɛra caman kɛra nga an t'a dɔn jamana ɲɛmaaw bilasirali mun kɛra u la u m'a lamɛn de u m'a ye de wa ou bien o wulila retard de la bon ala kɔni de b'a bɛɛ dɔn nga an y'a ye k'a fɔ ko bi tɔɔrɔ nana Bankas cercle kɔnɔ a y'a sɔrɔ aw kulela n'a ye a mɛnna e ye Sigal ye yalima e bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn k'an ye yani n ka don kuma na n bɛ e yɛrɛ fo fɔlɔ i ka baara ɲuman na ani ka jijali la n bɛ foli ɲɛsin an lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen cɛ ani muso ani fo ka taa se an ka village maakɔrɔ minnu bɛ yen n b'u bɛɛ lajɛlen fo n bɛ foli lase tuguni halisa maa minnu kɛra sababu ni ko in ye mɔgɔ minnu sɔrɔ donc a ka o mɔgɔ ninnu b'u bɛɛ lajɛlen fo ala ka sabali di an n'u bɛɛ lajɛlen ma donc vraiment halisa kuma kelen don n'i y'a ye bi an bɛ se ka na ni radio kan ka segin ni kuma kan donc ani foli ka kan dusukun de tɔɔrɔlen don kosɛbɛ o de b'an bila ka se ka kuma in fɔ bamananw ye zana dɔw fɔ ko denmisɛnnin tɛgɛ kɔkɔ ɲuman o bɛ maakɔrɔba dɛgɛ cɔngɔ a fɔ dɔrɔn a b'a cɔngɔ donc waatiw tɛmɛnenw na Bankas cercle la attaquement kɛ fɛn ma kɛ an da ma maga min na an ma communiqué kɛ min kan an ma point de presse kɛ min kan an ka point de presse la an b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la cercle in délaisselen don autorités fɛ sɔrɔdasiw daga dalen don Bankas kɔnɔna dɔrɔn na mais problème bɛ yɔrɔ min na jeune rouge minnu bɛ yen o yen de ka gɛlɛn ka tɛmɛ o ye yɔrɔ jumɛn de ye n'o ye Jalasago kelen ye ka taa Bayi ka na Sokura ka na Wankoro ka na Tori ka na Kulogo fo ka na se Lasago ninnu ma donc yɔrɔ minnu don a bɛ fɔ o ma ko yɔrɔ jaune dangereux de don jaune ye jaune rouge de donc faama ninnu tɛ yen wa voilà faamaw tɛ yen o donc o sigi bɛ min o sigilen don Bankas ville yɛrɛ de kɔnɔna na Bankas dugu kɔnɔna na Bankas dugu kɔnɔna na o daga dalen bɛ yen donc aw kun ye laɲini mun kɛ o kun ye jumɛn ye u ka taa sigi min an kun ye laɲini min kɛ u ka base belebele dɔ lajɛ u ka sigi Jalasago u ka base dɔw lajɛ ka sigi maaw fara yɔrɔ min na o base u ka base belebele dɔw sigi yen ka base sigi Wankoro ka dɔ sigi Bayi ani Sokura i b'a ye ni bingani walew bɛ kɛ a ka ca Ala fɛ hali n'a sɔrɔ ni tiɲɛni bɛ kɛ tiɲɛni nɔ tɛ bonya parce que u bɛ se ka teliya ka yɔrɔ sɔrɔ parce que yɔrɔw ka surun ɲɔgɔn na i bɛ taa sɔrɔ nin commune minnu filɛ nin ye n bɛ ka commune minnu wele donc o commune ninnu ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ kilomètre janlen ye 20 kilomètres i b'a ye n'a fɔra ko bingani kɛra yɔrɔ dɔ la ni faamaw welela u ka teli ka se o yɔrɔ la ka sɔrɔ tiɲɛni ma bonya fɔ ye donc fɛn min fana tuguni an y'a yir'u la n bɔra ka jeune minnu wele réseau kisɛ kelen tɛ yen orange tɛ sɔrɔ Maltel tɛ sɔrɔ i b'i ka mɔgɔw wele soit
yɔrɔ dɔw be i ka yɛlɛ yiri sanfɛ yɔrɔ dɔw be i ka kilomètre hakɛ dɔ tagama walasa i ka se ka mɔgɔ wele réseau bɛ ɲini i n'a fɔ mɔgɔ bɛ machine kɛ ka sanu ɲini cogo min na n'o sera bi an bɛ yɔrɔ min na n'o b'o yɔrɔ la an ko réseau commune ninnu kelen kelen bɛɛ réseau bɛɛ jɛni na appel tɛ ka sɔrɔ en cas ni attaque kɛra aw faamaw a tɛ se ka weleli walima ou bien magwɛn a tɛ se ka weleli sɔrɔ joona yanni mɔgɔw k'a fɔ ka binkani kɛra anw kan a y'a sɔrɔ c'est trop tard an sera an k'u ka lajɛ u ka yen réseau minnu bɛ yen u bɛ se k'u ka daga sigi yɔrɔ min na ani u ka base sigi yɔrɔ min na u ka lajɛ ka yen yɔrɔ dɔw bɛ yen u ka réseau dilan en cas donc réseau kow bɛ nɔgɔya mɔgɔw b'u ka weleli ani kunnafoni minnu bɛ yen bi an bɛ yɔrɔ min na fɛn bɛɛ bɛ kɛ ni téléphone de fɛn bɛɛ bɛ kɛ ni transfert de n'a fɔra ko donc commune jojoli cercle kɔnɔna na fo ka taa se commune 6 commune 5 ma o réseau bɛɛ tigɛra a bɛ ɲini ka san 2 bɔ bon an ma faamaw ka kuma kan mɛ diɲɛ don o don an b'u wele aw kun y'o laɲini kɛ voilà an y'u laɲini kɛ siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila an ka point de presse an ka communiqué bɛɛ la donc an tun b'o kuma fɔ mais fo bi an bɛ yɔrɔ min na an siranna min ɲɛ donc o de nana nka mun ye nin dabali ban aw ka laɲiniw kɔnɔna na aw kun kumana Jarasago kan kosɛbɛ o tuma aw kun y'a dɔn nin n'a ɲɔgɔnna kojugu b'a kɔnɔ wa non dɔɔni tɛ an t'a dɔn mais aw kun sigalen ni an sigalen don n'i y'a ye k'a fɔ ko tiɲɛnikɛlaw daga dalen don yɔrɔ mun na hali n'a y'a sɔrɔ o tɛ ka se e ma don nataw la a bɛna falen jumɛn na réseau ninnu tigɛra kun jumɛn de don donc mais ninnu dun ka k'u ka daga da yen u n'u marifaw de bɛ yaala sugu kɔnɔna na sugu bɛ tilan 2 musow bɛ u fan cɛw b'u fan o bɛɛ bɛ kɛ cercle nin yɔrɔ ninnu na donc a bɛ komi zone y'u ka zone de donc o la mun de ka kan ka kɛ mali faama yanni a ka sigi a ka kan ka fɛɛrɛ dɔ de ɲini nin ko in na donc maintenant o fɛɛrɛ ma ɲini fo ka na nin waleya de nana o sɔrɔ voilà donc o de ye anw dusu tɔɔrɔ kosɛbɛ n'o kun ye anw lamɛn depuis o waati nin ko kun tɛ kɛ quoi d'accord Musa an bɛna président i bɔra k'i ka siga lamɛn sisan a ye kumana kosɛbɛ surtout Jarasago aw ka point de presse n'aw ka conférence bɛɛ kan aw bɛ a fɔ aw b'a walawala aw b'a ɲɛfɔ yalima c'est-à-dire président ka aw to Bamakɔ yan aw dun bɛ bɔ Bankasi cercle de kɔnɔ o tuma aw ni dɔw de bɛ yen nɔ aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que u ka se ka kunnafoni di aw ma ou bien fɛɛrɛ jumɛn de b'aw bolo mun b'a to aw bɛ ka bɔ nin ko ninnu kalama. Très bien, il y a kuma diyara n ye ça veut dire que mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankasi a tɔnden bɛ Bankasi n y'a faamu a bɛ Bankasi cercle kɔnɔ 12 communes min filɛ nin ye a élément kelen kelen bɛ sɔrɔ a bɛɛ kɔnɔ fɛn fɛn bɛ kɛ cercle kɔnɔ an bɛ bɔ a bɛɛ kalama i y'a faamu a filanan zone mun filɛ nin ye tiɲɛni kɛra zone minnu na sisan yanni nin tiɲɛni ninnu ka kɛ an kun ye kuma caman fɔ a kan kosɛbɛ bi tɛ an ye kuma caman fɔ o kan an kun y'a fɔ sɔrɔsiw ɲɛna u ka taa base sigi yen base militaire u kana taa u ka base sigi problème tɛ yɔrɔ min na o ye Bankasi cercle de Bankasi 12 communes kɔnɔna na 9 communes commune 9 bɛɛ bɛ terroriste de bolo cercle ma ban a banna cercle tɔ ye commune 12 commune 4 dɔrɔn de y'a to o commune 4 fana o fana menacelen don i y'a faamu o bɛ to ka kuma dɔ kuma kelen kelen u bɛ to ka don o commune 4 fana kɔnɔ ka frappe kɛ ka dugu jeni mais n'a fɔra ko sɔrɔsiw bɛ t'u da Bankasi cercle kɔnɔ zone rouge minnu bɛ yen o ka base tɛ yen u bɛ t'u ka opération kɛ u bɛ tila ka segin ka n'u da Bankasi base tɛ yen autorité tɛ yen réseau tɛ yen ni mɔgɔ ko k'a bɛ tiɲɛni kɛ o yɔrɔ la a tiɲɛni bɛ taa wolo a bɛ bonya dɛ très bien o de nana nin ye o de nana kɛ tan o de nana ni nin ye an kun siranna ni problème de ɲɛ pour que u ka se ka base sigi yɔrɔ ninnu na mais u ma se ka base sigi président sisan waati min na aw lakodɔnna u tulo bɛ aw mankan na aw ye point de presse kɛ aw ka conférence de presse aw y'olu kɛ an ye aw yɛrɛ ta an ka plateau caman sanfɛ pour que jamana ɲɛmaaw ka aw dɔn k'a fɔ ko aw ye cercle de Bankasi ka denw de ye wa mouvement mun don a bɛ Bamakɔ yan nka a bɛ cercle bɛɛ Bankasi cercle kɔnɔ yalima faamaw ma fɛɛrɛ kɛ aw n'u ka se ka sigi ka kuma pour que aw k'u bilasira wa. wayi i ka kuma diyara n ye an ni ministre dɔw ye ɲɔgɔn ye ministre dɔw bɛ an n'olu ma se ka ɲɔgɔn ye
mais an ye lettre bila ka taa ministre min bɛ Assimi ka gouvernement kura min sigi o ministre caman bɛ yen lettre bilala ka t'o fɛ caman bɛ yen o y'an bilasira a caman bɛ yen an n'olu ma se ka ɲɔgɔn ye mais Jalasabu bɛ bɛn commune kɔnɔ commune 5 de ma 5 communes comme par exemple k'a daminɛ commune 1 na ka taa bila commune 5 la a bonya min tɛ fɔ o la Jalasabu a jama bɛɛ de bɛ Jalasabu dugu in de la parce que u bɛ taa commerce kɛ yen t'u ka fɛn bɛɛ de kɛ yen très bien mɔgɔ tɛ bi mɔgɔ bɛ se ka ko ɲɛnabɔ o y'a bɛɛ fɔ donc Jalasabu est zone stratégique de i y'a faamu c'est clair très bien sisan Sege fana menacelen don an bɛ yɔrɔ min na Sege Subala commune fana menacelen don an bɛ yɔrɔ min na parce que u ko sɔrɔdasiw taatɔ la ka taa u ka opération kɛ o ye escalier kɛ dugu la terroriste fana ko k'o bɛna o dugu bɛɛ wuli ko parce que ko dugudenw de ko fɔ sɔrɔdasiw ye donc o waleyaw de bɛ ka kɛ o de bɛ ka kɛ problème foyi t'o kɔ donc ni dugudenw ye faamaw wele ni faamaw tɛmɛna dugu min na n'u taara u segin ka na dugudenw kama très bien ko parce que ko dugudenw de y'olu wele problème bɛɛ de filɛ mais ni base militaire bɛ yen est-ce que o bɛ kɛ yan o tɛ kɛ problème bɛɛ de bɛ yen o de kama et puis ko in fana kɛra depuis ko in kɛra président kɔni a ye ministre dɔw bila ka taa wari dɔ di mɔgɔ ma an mago tɛ nin ko la yanni ni ko ka kɛ a fɔra k'a ka taa a ma taa ni mɔgɔw ni de kana to a la ka mɔgɔw faga k'o jeni ka maninfinw ça veut dire dɔw ka du de cira an bɛ yɔrɔ min na samiya dontɔ la mɔgɔ tɛ min b'u ka du sɛnɛ kɛ ɲina k'u bɛɛ faga k'u ka du kɛ tomo ye qui est responsable du kuturu kelen k'u bɛɛ faga foyi tɛ yen mɔgɔ si ma to a la k'u bɛɛ faga a bɛɛ sara nka est-ce que u bɛ nin bɛɛ kalama o b'a kalama kɛ non, parce que au Kamadi, on a exigé le président de la transition en tant qu'officier supérieur, chef suprême de l'armée. Chef suprême de l'armée, a Kaouli a déplacé Kata et terrain. Ministre Blali Kata au côté. Parce que autant d'Ibeka, les actifs nous kera, Ibeka est déplacé à Kata. Ibeka Kasun Tenebo. Nita, ça veut dire qu'il y a du Chikodi, ni Jamana Chikodi, ni Kabla Chikodi. Doka Kabla, yani Djewuli Chewka Kabla Kobana Piu. Et tu dis ne de gafier ni président Rema Wuli Kata au Yoro la ministre de Madame Blakata. Non, mais est-ce que président Mini Kalama Fola? Aba Kalama. Ama faye. Et Dugudo Bana. Peu do ka famille mɔgɔ tɛ yen a bɛɛ sara et du kuturu bɛɛ sara a bɛɛ sara hali sisan samiya dontɔla don mɔgɔ tɛ yen min bɛ taa sɛnɛ kɛ u ka foro la an bɛ yɔrɔ min a bɛ se ka kɛ cogo di très bien an bɛ yɔrɔ min na sisan zone dɔw fana menacelen don min k'olu f'i ye Sege la commune de Subala ninnu bɛɛ menacelen don terroristes fɛ parce que u ye faamaw wele ko faamaw ayi u ma faamaw wele dɛ faamaw ka opération kɛtɔla faamaw de u taatɔla u taara si nin dugu la ka tɛmɛ o tɛmɛna dugu la ka escalier kɛ ka tɛmɛ parce que jadisiw ka hakilina la sisan ça veut dire que dugudenw de ye faamaw wele ka na k'a bila olu la mais président mun bɛ k'an kamana gan mais wo dɔn cogo di mais o bɛ dɔn faamaw ma escalier kɛ dugu ninnu na ayisa jadisi minnu zone kɔnɔ jadisiw ka zone de don n bɛ ka zone minnu fɔ ne m'a fɔ ko 9 communes bɛɛ bɛ olu ka bolo kan donc maintenant u doroselen don jamana dugudenw kɔnɔ dɛ dugudenw na et puis sugu in fana ye olu ka sugu de ye n'o ko min bɛ kɛ o de bɛ kɛ très bien n bɛ ka zone min fɔ les 9 communes la écoliso tɛ yen foyi tɛ yen autorité tɛ yen sous-préfet tɛ yen maire tɛ yen a bɛɛ bolila o y'o mais kalan tɛ yen a bɛ waati joli bɔ mɔgɔ b'o hakɛ dɔn an y'o kuma fɔ ka dan aw ko écoliso joli de datugulen don a mɛnna mɔgɔ b'o hakɛ dɔn wa ko écoliso tɛ yen les 9 communes na école kuma tɛ fɔ yen mais mɔgɔ dɔw bɛ ka wuli k'a fɔ ko dugu dɔw ko o seginna ka t'u nɔ na ko écoliso da bɛɛ nkalon a fɔ o mɔgɔ ninnu ye k'u ka discours populiste dabila an ka taa sɛbɛn ma an ka taa ni tiɲɛ yɛrɛ de ka fɔ très bien an bɛ yɔrɔ min na sisan an mɔgɔ tɛ fɛn wɛrɛ la base militaire a Jalasabu Sege Kulogo Subala ni zone saba an mɔgɔ bɛ base militaire de la sisan jamana ɲɛmaa tulo b'i la urgemment et puis n bɛ adressé maa wɛrɛ tɛ dɛ le président de la transition le colonel Assimi Goïta a tulo b'i la o ni dugu saba an mɔgɔ bɛ base militaire la ani mɔgɔ minnu fagara kosɛbɛ u ka comment dire solution ɲini minnu ka du cira k'u ka kabilaw faga k'u ban pewu u ka solution ɲini o yatimɛdenw olu bɛ se ka balo cogo ma olu bɛ se ka kalan kɛ cogo min na ka kabila ban pewu mais ka taa warimisɛn dɔ di mɔgɔw ma président nana nin di dɛ ka taa parce que yanni ko ka kɛ an ye alerte kɛ o mɔgɔw lamɛn i y'a faamu n'u kun y'o lamɛn ni kun tɛ kɛ ni base militaire bɛ yen o tɛ se yen mais olu de ye ko ten ko faamaw tɛ se ka baara kɛ tant que ni dugudenw
ka yamariya kɛ f'u ka kunnafoni d'u ma Très bien. bon aw bɛ k'u bilasira waati bɛɛ an y'a fɔ yan plateau kelen in kan yan aw ko aw bɛ ka publicité d'u ma publicité min b'a to i ka dɔn k'a fɔ k'u ka kɛlɛ bɛ se ka dilan ka ɲɛ bon je sais pas mun y'a to hali bi fo ka taa se nin niveau la o bi bɛɛ lajɛlen bɛ ka kasi an y'a ye jamana yɛrɛ bɛ deuil la o ye deuil national décrété président y'o kɛ o bɛɛ lajɛlen nin bɛɛ ye tiɲɛ ye a tilala ka délégation bila ka taa nin bɛɛ tiɲɛ nka yanni a ka so ma dun o ye fɔlɔ ye mais ale yɛrɛ de ma taa o dabalenba de b'anw na n'a y'a sɔrɔ ou bien ni ale tɛ bankasikaw ka président an bɛ fɛ k'o de dɔn. ayi dɛ mali bɛ président don dɛ ayi mali bɛ président don a tulo b'i la bankasikaw ye désobéissance civile daminɛ mais mun de ka muruti fanga ma. constitution fanga ta o kɔrɔ b'a yira de k'u t'u ka président yɛrɛ m'a yira olu la k'a fɔ ko olu a y'o ka président de ye. o kɔrɔ k'u t'u ka autorité ladɔn ni ale yɛrɛ wulila ka taa sur le terrain fɛn min bɛ yen k'o dɔn est ce que dusukun kamikami min b'u la est ce que dɔ tɛ b'o la mais ale yɛrɛ ma taa a ye parce que n'u y'a yɛrɛ ye ka ministre dama dama bila ka ministre dama dama bila mais ni ale yɛrɛ en tant qu'un officier supérieur n'a sera sur le terrain kosɛbɛ i y'a faamu o la dugudenw o hakili bɛ sigi dɔɔni mais ka ministre dɔw bila ka taa k'i ban ka taa ou bien n t'a dɔn fɛn min y'a bali mais an b'i fɛ a ka taa sur le terrain an bɛ mɔgɔ bɛ base militaire la ni localité saba la Subala Kulogo Jalasagu an mɔgɔ bɛ base militaire de la nin yɔrɔ de n'o ma kɛ tant que sɛnɛ tɛ se ka kɛ ɲinan. Allahu akbar. Jalasago arrondissement filɛ mais an bɛ samiya la ka ban. Samiya donna ka ban Jalasago arrondissement n ko sɛnɛ tant que ni base militaire tɛ yen sɛnɛ tɛ se ka kɛ ɲinan. mais ni sɛnɛ ma kɛ est ce que an bɛ balo fɛn wɛrɛ la tɛ an bɛ balo sɛnɛ bagan mara ani jɛgɛmɔ de n'o ma kɛ an bɛ balo cogo di. a ka gɛlɛn est ce que u bɛ se ka taa mɔni na bilen yan. jamais de la vie. mun tɛ se ka kɛ. sɛnɛ tɛ se ka kɛ. jago tɛ se ka kɛ. foyi tɛ se sɛnɛ tɛ se ka kɛ. jago kɔni to yen sa jago n'i y'a ye i bɛ jago kɛ. i kɔnɔ falen don dɛ. sira de b'i bolo ka taa kɛ. sira fana tɛ yen. mais an m'a f'i ye route de poisson yanni u ka mɔgɔ yɛrɛ jeni Bandiagara sira in na ka maninfin jeni ka ban pewu yanni u ka kɛ an ma sirako kuma fɔ. a y'a fɔ. ouverture média la an taara ne ni yɛrɛ de taara an taara an sigi k'a kuma fɔ. yanni o ka kɛ. même pas 2 semaines. 2 semaines o taara maninfin jeni k'u ban pewu. très bien hali bi banka cercle kɔnɔ mɔgɔ min bɛ otage la mɔgɔ t'a mɔgɔ hakɛ dɔn. a bɛɛ minɛna o sira kelen in na yen. o ye minnu minɛ ka taa. ka taa n'u ye. aw m'a da dɔn. a da dɔnnen tɛ. don o don o bɛ dɔn ale de. mɔgɔ bɛ nin yan. e ka jamana président bi a fɔra ko k'i bɛ jamana min na e y'o jamana kɔnɔden mais dɔw de bɛ poste ko kuma na jamana kɔnɔ l'armée monte en puissance Poutine y'a donna tan Wagner Rambo mais n'a fɔra ko mɔgɔw ka duguden bɛɛ de bɛ jeni ka ban pewu hali bi an bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ dɔw fana sigilen bɛ ka t'i sigi ko Gandi Media wa ko Seydou Umaru wa a y'a fɔ a ye k'a ka sabali ko bangasikaw ye désobéissance civile kɛ k'o kun man k'o kɛ ko parce que k'o dusura k'o ye jugu sago sɔrɔlen i b'a fɔ a ye ko mɔgɔ minnu sara a fa ma sa a balima ma sa a ka duguma ci a ka mɔgɔw ma faga très bien a balima si ma jeni k'o ban o de bɛ k'a bila nin kuma na ko ka discours populiste ni u ka warimisɛnninw minɛ u k'u da de ko k'u farati i y'a faamu wa k'a ka sabali i y'a faamu président dusu kasinen don nka n b'a f'i ɲɛna bi ni maa o maa ma bɔ an ye bi d'accord an bɛ taa Sigal fɛ Sigal ayiwa i bɔra ka président lamɛn sisan a ye kuma minnu fɔ siga t'a la a bɛ kisɛ kan sabula a y'u fɔ a bɛ waati bɔ anw yɛrɛ en tant que journaliste on est témoin de cela waati bɛɛ lajɛlen anw bɛ taa n'aw bɛ kunnafoni di kɛ wa waati bɛɛ an bɛ taa Ala nɔfɛ ka taa kunnafoni ɲini yalima a bɛ cogo di bi i ka dɔn k'a fɔ Banka cercle la mun bɛ yen nɔ a b'a fɔ nga nin bɛɛ l'a to aw ye alerte minnu kɛ nin bɛɛ l'a to i ka dɔn k'a fɔ an sera nin niveau ma ko yalima Musa awɔ a kɛra cogo di ɲɛma ni fɔli ye dɛ ɲɛma wala a regla sa ngai uso sa a regla Siga kuma ke ok n'a ma ɲɛ ko a ti ɲɛ fo an ka sigi ka kuma o jamana tɛ jɔ fo an ka sigi ka kuma faso tɛ se ka jɔ n'an ma sigi ka kuma wa maa kana i ka faso ta ni mankuru ye dɛ i ka faso ta n'i bolo fila in de sabula an kan bɛ maliko de ma wa anw bɛ yan maliko de la fasiya fadanbe facɛn anw kana sɔn k'a ka tiɲɛ sa an ka ɲɛsin jamana in ma an ka jamana in dilan an ka hɔrɔnya n'a ka danbe d'an ma pour que malidenw ka se ka waso o n'a fɔra ko bi anw ka jamana fan dɔ bɛ yen nɔ n'a minɛnen don n b'a banban ciwalew fɛ an ko ma ko terroriste dɔw k'a ma ko jihadiste nka nin bɛɛ lajɛlen tɛ anw
anw ka kan ye de walikan don jadisi terroriste ko yalama ne ko a bɛɛ lajɛlen ti namara ko kuma de nka bɛɛ lajɛlen binkani walikɛlaw de o bi an kasilen don an dusu kasilen don an tɔɔrɔlen don sabula an ka jamana den dɔw de fagalen don sigida jumɛn na n'o ye Bankasi cercle ye ni ko bɛ kuma bɛ kasi de o la n'o ɲɔgɔnna bɛ kɛ an ka jamana la n'a ma ɲɛ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ye deuil kɛ n'a fɔra ko deuil national o de ye jumɛn o de kɔrɔ ko tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu tɔɔrɔ a la o la anw man ka maa wɛrɛ man ka mɛ a fɔra ko deuil de bɛ yen nɔ aw ka baara don sabula aw ye yen ka denw de aw ye tɔn sigi o de kama donc diyagoya don an kan ka aw de wele aw ka kuma aw ka ɲɛfɔli kɛ jamana denw ye tɔɔrɔ mun b'aw kan dusukasi mun bɛ aw kan maa wɛrɛ man ka sigi ko i bɛna sigi k'i bɛna tila ka kuma wɛrɛ fɔ mun bɛ se ka na ni gɛlɛya ye jamana kɔnɔ ila jamana ɲɛma k'a lajɛ an y'o de fɔ a mɛnna an ka kumaw la an b'o fɔ waati bɛɛ an ko jamana ɲɛmaw k'a lajɛ kuma latigɛ tɛ i b'a fɔ Asimi ɲɛna a ka vidéoman minnu bɛ yen k'u ka tɛmɛ Bankasi cercle problème kan k'u ka galontigɛ n'u ka fɛnw bɛɛ kɛ kosɛbɛ an ka mɔgɔ minnu sara Bankasi problème n'u t'a ɲɛdɔn olu yɛrɛ ka yan'u ka sigi u ka plateau la i t'a ɲini ka ɲɛdɔn de o k'u ka déplacer ka mɔgɔ b'u la Bankasi cercle la u ka taa sur le terrain ka taa ɲini k'a dɔn n'i y'a ye i bɛ sigi ka taa kuma dɔw fɔ i ma se terrain kan n'i sera terrain kan est-ce que i bɛ segin ka na o kuma fɔ sɔn k'a mɔgɔ b'u la u ka taa sur le terrain fɛn min bɛ yen u k'a dɔn fɔlɔ yan'u k'a fɔ ça c'est clair aw de terrain ye o de la an y'a wele kɛnɛ in kan aw ta in de tiɲɛ ye parce que o bɛ ka kuma minnu fɔ a kuma n'o ma sabali a bɛ sɔn ka fili an y'o de fɔ n ko an y'o de fɔ an ko jamana ɲɛmaaw k'a lajɛ u ka la presse la u ka organiser minnu n'a ka kan on a besoin de vrais journalistes là vidéoman ye u k'a dabila de n'i ka baara tɛ mun de t'i bila la ok secrétaire ça va ko ka yan baasi t'i la n b'a dɔn i m'a ye président ale ka essence bɛ ka monter de o tɛ baasi ye k'a k'a fɔ k'a jira an lamɛnbaa n'an kanubaw la halisa aw sɔgɔmɛ aw ka radio so mandi de la fiɲɛ tuguda 93 tɔmi 5 jɛɲɔgɔn fiɲɛ suru aw ka radio ne ka radio an bɛɛ lajɛlen ka radio la radio ɲumanw na ɲuman anw kama ko IK FM e mun bɛ ka ne lamɛn cogodaw la e ka radio ko don e mun bɛ ka ne lamɛn i ka bureau kɔnɔ i ka radio de don sanga n'a ka waati bi an bɛ mun kan sabula an dusu kasilen don an ye wele bila mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankasi n'a ma ɲɛ ko a kɛra ten gɛlɛya bɛ u ka sigida de la a b'an ka sigidaw de la sabula malidenw don u nana ka na gɛlɛya ɲɛfɔ a kɛra cogo min na ani u bɛ fɛɛrɛ mun ɲini la an ka jɛ ka ɲini ɲɔgɔn fɛ malidenw jamana ɲɛmaaw Asimi Goita jamanadenw dalen don i la jamanadenw tugun b'i kɔ bɛɛ ko ko on soutient la transition an bɛ ka soutenir mun na parce que mun na an ye kuntilenna dɔ de ye an y'a ye ko Mali ka hɔrɔnya mun kun tununa la Mali ka danbe mun kun banna an y'a ye k'a fɔ ko transition mɔgɔw de bɛ ka na ni o ye o n'a ma ɲɛ k'o bɛ sen na donc i kan ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ pour que gɛlɛya fɛn fɛn bɛna don a kɔnɔ maa o maa de bɛ fɛ ka na kala don a la k'a bɛɛ tiɲɛ a kana tiɲɛ i bolo e de kan ka wuli ka jɔ k'a lajɛ sabula bi an ɲɛ bɛ e de la on interpelle le président de la transition o ye de y'an ka dusu maa wɛrɛ tɛ se k'an dusu suma n'ale tɛ n'ale bɔra yen le premier ministre docteur Choguel Kukala Mayiga maaw dalen bɛ aw la jamanadenw ka taa cogodaw la fo kana bila Mali kɔnɔ bi Bamako faaba la bɛɛ ko u bɛ aw kɔkɔrɔma don nka a y'a lajɛ dɛ aw y'a lajɛ tigatoli minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ka na aw ka fanga tiɲɛ tigatoli an k'a fɔ ten sabula nin n'a ɲɔgɔnna wale tɛ se ka kɛ cogoya si la unité mun bɛ i ka dɔn k'a fɔ Bankasi cercle kɔnɔ n'olu ka baara ye i ka dɔn k'a fɔ ka se ka lakanaba sigi jamana kɔnɔ ka juguw kɛlɛ sabula marifa u ko minɛn dir'u ma u ko wari dir'u ma u ko lakana u ye fɛn bɛɛ dir'u ma mun de y'a to nin n'a ɲɔgɔnna bɛ kɛ il faut que ça s'arrête il faut que ça s'arrête pour sauver la transition Segal ça va non ça va ne yɛrɛ ka essence bɛ ka yɛlɛ président nɔfɛ non o tiɲɛ ah non a ka sabali mɛ mun bɛ ka n tɔɔrɔ ni tɔɔrɔ bɛ mɔgɔw kan maa wɛrɛ kana bɔ k'i bɛna kuma wɛrɛ fɔ mun tɛ tiɲɛ ye a bɛ tiɲɛ donc ça j'interpelle également mes confrères minnu bɛ yen nɔ qui sont dans les médias même si tu n'es pas journaliste n'i bɛ média kɔnɔ i k'i kɔlɔsi il y a des mots il y a des propos a fɔ waati de b'a la kɛ waati de b'a la à l'école du journalisme u ye fɔ maaw ye souvent il y a des informations i b'a sɔrɔ hali tiɲɛ de don mais waati mun na a man ka fɔ i kana fɔ et mɔgɔw tɔɔrɔlen don waati min na u bɛna sigi ko ten tu défends quoi est-ce que tu peux défendre quelque chose e bɛna sigi ka vidéo mani kɔfɛ k'e b'o défendre tu défends quoi il faut qu'on sorte dans ça ok Segal ayiwa n'a ma ɲɛ ko an bɛ nin yɔrɔ in na kuma min bɛ fɔ ne bɛ kuma min fɔ ka ɲɛsin nimɔgɔ ninnu ma kosɛbɛ l'armée monte en puissance o ye tubabukan de ye anw bɛ min faamuya o ye bamanankan ye kosɛbɛ l'armée monte en puissance kɔrɔ armée bɛ ka san sɔrɔ ani armée ye san sɔrɔ kelen tɛ
armée bɛ ka san sɔrɔ mais o bɛ ka min don an kun na ko armée a ye san sɔrɔ ka ban wa an tɛ siran maa ɲɛ u ka videoman ka kuma in de an dun b'a dɔn adamaden an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye c'est vrai aw bɛ ka kuma mun fɔ o ye tiɲɛ ye bi an bɛ yɔrɔ min na cɛden tɛ an bolo min bɛ se ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana a tɛ kɛlɛ bɛɛ tɛ marifa ta ka taa marifa ci ye non sigafɔ o ye koba de ye o ye ko belebele Aïssa e m'a mɛn ko celui qui veut la paix prépare la guerre voilà ni maa mun mago bɛ bɛn na i b'i kɛlɛ de labɛn voilà donc bɛn de bɛ se ka jamana dilan bien donc o la an bolo ka marifa ta dɔrɔn ka taa po o de bɛ kɛlɛ ban o tɛ o dama tɛ stratégie de bɛ bɔ kɛlɛ la i b'a ye k'a fɔ ko c'est-à-dire an ka faamaw ma puissance min sɔrɔ videoman de bɛ bɔ k'o fɔ k'o de don mɔgɔw kunna donc i bɛ fɛ k'a fɔ voilà ko nin videoman kelen ninnu il faut que président yɛrɛ k'a kɔlɔsi parce que o bɛ fɛ k'a ka fanga tiɲɛ parce que o bɛ fɛ k'a ça c'est clair hali n'a nana ni marifa fitinin fila ye n'a fɔra ko dugu dɔw bɛ sigida dɔw bɛ fanga sincère kɔnɔ i ka kuma latigɛ tɛ dɛ i m'a ye baara ɲuman min kɛra nin transition bɛɛ la sisan hali waati jan tɛ kosɛbɛ i m'a ye videomaniw bɛ ka bɔ k'o critiquer o man ka kɛ jamana kɔnɔ exemple loi minnu votera CNT ne bɛ se ka foli min lase Asimi ma yan le président de la transition kosɛbɛ ani colonel Maki Diaw le président du CNT oui depuis transition sigira u sera ka fɛn ɲɛnama min kɛ o loi électorale ni i m'a ye videomani minnu ka balo bɛnnen bɛ ni bandiya ye ma i m'a ye o bɛ ka bɔ ka manamanakan fɔ donc maintenant sisan aw bɛ ka jo d'an ma kɛ mais ayi ko sisan aw bɛ ka jo d'an journaliste parce que an ye nin fɔ Maki Diaw ne a ka cɛdenw ye baara min kɛ CNT ye loi min voté nin de ye jamana jɔ loi de ayiwa i m'a faamu très bien fɛn ɲuman min kɛra o ye nin dɔrɔn an kɔni bɛ se ka min sera d'accord Segal voilà bon bi n ka ɲininkali ye mun ye e ta la an y'a ye n'a ma ɲɛ ko aw ka mouvement sigilen bɛ o kan n'o ye mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankas ko n'a sera Bankas cercle ma aw bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ aw bɛ wuli ka jɔ bɛɛ kɛ pour que aw ka se ka nɔbɔ wa yalima bi o ni saya kelen yalima du minnu tanyara ni dɔw bɛ yen nɔ dɔw fagara la dɔw yɛrɛ bɛ yen i n'a fɔ président y'a fɔ a ka kuma la ko du dɔw bɛ yen ko mɔgɔ yɛrɛ tɛ yen bilen o yalima aw ye fɛɛrɛ jumɛn tigɛ mun b'a to aw n'o dudenw bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ ani aw bɛ se ka dɛmɛ dɔ ɲini ka lase u ma alhamdulilayi an b'a kan parce que ko in kɛra an bɛɛ lajɛlen dusu tɔɔrɔlen don an ka délégation minnu bɛ village la kosɛbɛ an bɛ labɛn na minnu bɛ se ka déplacer ka taa u lajɛ donc ka foli d'a ma ani an se ye min ye an bɛ se k'u k'u ye an bɛ se ka k'u ye cogo min na donc an b'o labɛn na o tɛmɛnen kɔfɛ an y'o de fɔ Bankasi cercle ye ko hali ni miseliya sɔrɔ k'a fɔ ko a kuma tɛ fɔ réseau kan walima a kuma tɛ fɔ média kan o y'o bannen pewu mouvement patriotique yɛrɛ kɛlen don ka sigi o yɛrɛ de kan c'est un mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankas jamanadenya kanu voilà ani ka fara ɲɔgɔn kan ani ka tila ka Bankas yɛrɛ lakisi ka ko ko n'a bɛ na c'est ça il faut que n'a kɛra il faut que an ka da don a la a ko bɛ se ka ɲa cogo min na ɲinan kana kɛ Bankas kɔ fɔlɔ la a kun kɛra cogo min na ka taa indépendance la ka na se bi ma Bankas bɛ impôt sara la mais n'a fɔra ko Bankas cercle bɛ retard la bi ka se degré min ma a tɛ se ka ɲɛfɔ wa depuis 2020 an bɛ nin kuma kelen na wa o Bankas cercle kelen denw de bɛ minɛ ni sira in kan n'o ye route de poisson kɔni olu de bɛ enlever plus de 100 personnes kuma o kuma n'a kɛra an b'a kuma fɔ mais an tɛ jaabi y'a la donc o ye fɛn ye tiɲɛna min kɛlen don k'an dusu tɔɔrɔ kosɛbɛ Jalasugu ta in donc Jalasugu ta in fana nana sɔrɔ kɔsan na an tun ye conférence de presse dɔ organiser et o conférence yɛrɛ organisera le 19 et le 18 entre 18 et 19 mars Bɛrɛnbɛ n'o ye Toro commune na o ye mɔgɔ 28 enlevé k'a fɔ ko donc k'u nana jaka minɛ olu la muso wulila ko tiɲɛna a y'an tɔɔrɔ tiɲɛna nkalon ma a y'an tɔɔrɔ yɛrɛ muso wulila ka muruti min kɛ cɛ o cɛ bɛ dugu in kɔnɔna na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka ko kɛ a yɛrɛ ye
o y'a bɛɛ lajɛlen minɛ ka taa n'o ye. Oui, il colle le combien? Ça c'est le 18 et 19 mars. Sinon hakili bɛ mun na le 26 mars. Oui. D'accord. An ka taa. O kɔfɛ an o conférence de presse yɛrɛ la an ye fɛn caman f'u ye. An ko Tori ni n'o ye an ko mairie ni commune na mairie tɛ yen n'o ye Banga cercle la. Donc commune 9 bɛ yen a mairie bɛɛ guwɛnnen don. L'axe Wɛnkoro et Djibasso ko banbanci walew kɛbagaw olu bɛ ka jɛnɛjɛ dɔw kɛ u bɛ ka ɲɔgɔnyew kɛ u y'u ka base dɔ ye Mali autorité u ka wuli an t'a dɔn ninnu bɛ ka fɛn min préparer a kunnafoni nana anw sɔrɔ u ka wuli u ka jɔ a kama donc walasa ko min bɛ nin ko in bɛ se ka dan sira la cogo min donc an tilala ka yira k'a fɔ dans la forêt de Samori et Flado de Ségué o y'u ka base belebele dɔ ye hali ni tiɲɛni yɛrɛ kɛlen. mais forêt Samori forêt in ale ti yɛlɛn ka taa Burkina. Burkina frontière don an bɛ ka yɔrɔ min fɔ ni yɔrɔ ninnu Burkina ninnu ma jan o ale olu bɛ ni commune ninnu bɛ Burkina frontière de la olu Burkina de ka surun. D'accord. donc an k'u ka lajɛ u ka wuli ka fɛɛrɛ ɲini yen y'u ka base principale de ye. u bɔlen ka tiɲɛni kɛ Jarasagu Jarasagu dugu mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka ko kɛ a yɛrɛ ye a bɛ se ka fɛn ɲɛ a yɛrɛ ye o y'olu minɛ k'u bɛɛ fa donc o tilala k'a don bitigiw kelen kelen min bɛ yen a misɛnmanin n'a kumaba o y'a bɛɛ lajɛlen cɛ o kɔfɛ o ma mobili to yen o ye mobili o mobili sɔrɔ Jarasago kɔnɔna na o y'a bɛɛ lajɛlen cɛ o tilalen o la k'u ɲɛsin Jawule ma ka taa tiɲɛni wale kɛ yen ka bɔ o la ka taa Dɛsɛsogu ka tiɲɛni wale kɛ yen u sɔrɔla k'u ɲɛsin u ka Ségué u ka base minnu bɛ yen n'o ye Samori forêt Samori ani plateau de Ségué donc u sɔrɔla k'u ɲɛsin plateau de Ségué voilà donc ninnu u taara u dagada ye o dugusajɛ le 19 o ye ko mun kɛ Jarasago u tun bɛ fɛ k'o kɛ Ségué u y'u ɲɛsin Ségué ma mais Ala nana kɛ donso minnu bɛ yen olu de wulila k'u kunbɛn donc donsow de jɔra dugudenw ni dugu ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛnikɛlaw ɲɛ pour que u kana se ka se Ségué ma pour que u kana se Ségué ma waati bɛɛ kɛra armée ma se sinon ni fagali bɛɛ bɛ se ka kɛ Banka sini yen cɛ ça vaut même pas 20-25 km voilà armée bɛ yen an ma fɛn min faamuya depuis le 19 an ma fɛn min faamuya an ma fɛn min faamuya ni bingani walekɛlaw nana Jarasago réseau tɛ c'est vrai au bout de 2 heures ou au bout d'1 heure plus u taara information dira faamaw ma k'a fɔ ko tiɲɛ la binganikɛla walaw u binna Jarasago kan unité mun sigilen bɛ Bankas a ka na o tɛ yan 16 heures nana se ko non ko ni 16 heures sera olu tɛ intervention kɛ à 16 heures il y a pas d'intervention o dugusajɛ 9 heures ayisa jɔn de y'o fɔ mais mɔgɔ jumɛn de kan ka intervention kɛ minnu sigilen don a kama voilà olu de taara olu de nin kuma fɔ a kana taa sufɛ a kana se ka wuli fajirida fɛ 9 heures waati y'a sɔrɔ u ye ninnu bɔ kuma ye Bankasi ka u ɲɛsin Jarasago u taara u ye Jarasago sɔrɔ a y'a sɔrɔ 14 a ye kɔmajugu bɔ den na dɛ aw se ka kɛ cogo di an ye source mun aw sigi kun ye mun ye anw de fɔ anw de an bɛ ka baara kɛ yan mais mɔgɔw b'an bolo minnu bɛ ka nin information bɛɛ lajɛlen di e kun y'o ɲininkali kɛ président na an ka élément minnu bɛ village la kunnafoni o kunnafoni n'a kɛra u b'an wele u b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ anw ye wa ni temps y'u permettre sur le champ u bɛ taa yɔrɔ in yɛrɛ lajɛ ka visiter min bɛ a réalité dɔn u b'a fɔ anw ye Allahu Akbar ko in bɛ nin cogo di donc tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni bɛ min f'u ye Umaru Jara président ye mɔgɔ ministre damadɔ bila ka taa ni Umaru Jara ka intervention dɔ mɛn Umaru Jara ale ye ministre délégué ye ale ni ministre yɛrɛ ministre muso yɛrɛ Jaminatu Sangare ale ni ka fɔ ministre muso in n'o ye komu yɛrɛ Fune Kulibali ka taa se Wagima voilà donc ale ye kuma ta a ko tiɲɛ na ko président ye 20,000 d'u ma ni tiɲɛni kɛra yɔrɔ min na Jarasagokaw ani ni dugu saba minnu Jarasago ni Jɛnwole ani n'o ye Dɛsɛsago k'u ka se ka 20,000 d'u ma donc k'u ka min ye ka u ɲɛji cɛ n'o ye ani k'u hakili b'u la u ma ɲinɛ u kɔ wa u bɛna base dɔ lajɛ teliya la président y'a ordre ko c'est pas le moment an kun y'a fɔ waati min na n'o kun y'a kɛ
bi an bɛ yɔrɔ min na an kun mais o de la ne ye n ka ɲininkali fɔlɔ sɛmɛ président ne ko yalima ko waati min na aw wulila maaw ye mouvement tɔgɔ mɛn yalima faamaw ma fɛɛrɛ kɛ aw n'aw ka jɛ ka baara kɛ o ti an lamɛn o bi mɔgɔ minnu lamɛn u ka vidéoman ninnu bɛ yen olu tɛ jamana kɔnɔna dɔn minnu b'u sogoro Wagner Arago Jacques Boyer des trucs comme ça Poutine bɔra yan a nana tu yan fɛ dulokiba ka don a ye Moribo fini don u ka temps bɛɛ kɛ finiba don ye o ti mɔgɔ lamɛn u ka vidéoman bɛ kule wa ni dugu jɛra o de y'o problème y'u sɔrɔ c'est à dire que fanga dun n'i nana fanga na mɔgɔ min b'i sogoro o mɔgɔ b'i poche la fɛn de la mɔgɔ min b'a f'i ye karisa kɛ tan ka tiɲɛ f'i ye o de y'i nin ye mais n'i ye vidéoman ninnu ta k'a fɔ ko k'olu de b'i sogoro k'a sɔrɔ fu don o de problème de filɛ nin ye i m'a faamu i m'a ye o ka temps bɛɛ tuer finiba don ni gulokiba don ni Wagner bɔra yan Russie bɔra de l'armée monte en puissance Aradar nana kiriti karata Aradar bɛ yan a fɔra ko Aradar dɔw yɛrɛ bɛ yen ko ni ŋaniya juguya yɛrɛ b'i kɔnɔ n'i tɛmɛna dɔrɔn k'a b'a fɔ ko ŋaniya juguya bɛ nin kɔnɔ mais il faut mais président l'armée monte en puissance aw bangasikaw t'o dɔn wa bangasi wa n'i sera Sévaré poche la i b'a dɔn k'a fɔ ko o kuma nin ye discours populiste de ye kuma n'o n ko sira tigɛlen don an ka mɔgɔw dɛsɛra ka voyager ne bi k'o kuma de f'i ye n'i bi bɔ sisan Pancas ka na Bamako siratu tigɛ de don n terikɛ ne delila k'a f'i ye ouverture média la Thierno bɛ se k'a sereya ko siratu tigɛ don yanni ni acte bɛɛ ka poser hali sisan san bi yɔrɔ min na foyi ma bɔ a la n terikɛ an bɛ se ka dɔn ko l'armée monte en puissance an bɛ se ka dɔn ko Arador nana wa an bɛ se ka dɔn ko Russie bɛ yan wa an bɛ se ka dɔn ko saya mun kɛra nin ye saya mun fɛnɛ ka kɛ a ka gɛlɛn dɛ non jamais ni saya mun kɛra a ka ca dɛ ko don kuturu oui n bɛ k'o kuma de f'i ye ni nin kun ye siya wɛrɛ ye kuma wɛrɛ tun bɛ fɔ parce que nin bɛ ka kɛ anw de la ça veut dire que an jatilen tɛ jamana jatilen don sa o tɛ o de kama nin ko Asimi ka wuli a ka hélico ta a ka taa yɔrɔ in na pour que mɔgɔw dusu ka se ka taa Pancas fɛn min bɛ a yɛrɛ ko dɔn ale yɛrɛ b'a dɔn a mɛnna kungo kɔnɔ a ye sɔrɔsiya kɛ a ye tukɔnɔna caman kɛ fɛn min bɛ sur le terrain a yɛrɛ b'o dɔn mɔgɔ minnu bɛ ka sogoro galon kan a k'olu ka kuma to yen a ka mɔgɔw lamɛn a ka Pancasikaw lamɛn a ka jamanadenw lamɛn sécurité ka se ka na an ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ discours populiste o ka dabila vidéoman fu minnu bɛ ka wari minɛ ka dɔn manamana ko mɔgɔ ninnu k'olu to yen c'est pas vrai i y'a faamu d'accord ok Musa oui Sigal oui o kuma kelen de don vraiment o bɛ minnu na o de kama o de y'anw dusu tɔɔrɔ kojugu depuis 2020 ka na 2021 ka na 2022 an bɛ nin cas kelen an b'a signaler ka signaler ni ko o ko kɛra attaque bɛ kɛ cercle la enlèvement bɛ kɛ an bɛ k'o kuma fɔ a ka lajɛ a ka fɛɛrɛ ɲini an bɛ ka ɲɛsiran an bɛ ka siran fɛn min ɲɛ o ye nin de ok commune kelen min kɔnɔ mɔgɔ 200 mɔgɔ 50 ɲɔgɔn fo ka taa se mɔgɔ 50 ɲɔgɔn ma donc o banna commune min kɔnɔ donc o ka ca dɛ o ka ca c'est trop o tuma mun bɛ fɔ an ye olu tɛ de cɛ mɔgɔ tɛ nin saya dan dɔn terikɛ i ko commune 5 de commune 1 à commune 5 o ɲɔgɔn jama de tun bɛ Jalasago olu de ka besoin bɛɛ de bɛ bɔ dugu min na o de arrondissement de Jalasago sous-préfet de tun bɛ yen sous-préfet bolila a mɛnna sous-préfet bolila sous-préfecture datugura bi tɛ mérité foyi tɛ mɔgɔ bɛ yen o y'a bɛɛ fa a dan yɛrɛ ta mɔgɔ t'a dan dɔn yɛrɛ an bɛ ka fɔ dabali ni min b'a den sannen an bɛ se ka dɔn ko Wagner bɛ yan ou bien Russie bɛ yan ou bien Aradar nana Poutine bɛ dan kiriti karata bombe nucléaire on en a marre aw t'aw yɛrɛ ye o kɔnɔ non faut qu'aw ka cercle sécurisé non il faut ka taa base sigi an ka dɔn ka acte dɔ poser min b'a yira anw na k'a fɔ ko nin ye tiɲɛ ye e b'o faamuya cogo di an ka cercle ye cercle a ma bon ka se o hakɛ ma cercle min dɔn k'a fɔ ko a tɛ se ka lakana o tɛ a ka wuli dɔrɔn a k'aw ɲɛsin nin cercle ma a ka baara ɲɛnama kan an mago bɛ min na o ye nin ye donc an mago bɛ min na o ye nin de an k'u ka bɔ Pancas u dalen ka bɔ Pancas u ka taa Jalasago fan fɛ u ka bɔ yen an ye nin de f'u ye ka dɛsɛ u dɛsɛlen don ka taa nin yɔrɔ de la u k'a kɛ Ala kama u ka bɔ Pancas hali n'a sɔrɔ u bɛ groupe tila fila ni maa 1000 de bɛ yen u ka mɔgɔ 500 k'o bila ka taga Jalasago fan fɛ u ka mɔgɔ ninnu sécuriser an mago bɛ min na o ye nin de d'accord président oui bon sisan n'a ma ɲɛ ko kɔni kɛra a kɛra o bi aw de ye Bankasika denw ye ni aw ka hami n'aw ka sunɔgɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Bankasi de kan aw ko fo aw ka Bankasi ka hɔrɔnya ka sigi a ma aw ko Bankasi ka danbe ka sigi a ma
o yalima bi ni problème kele maaw sara aw ka dugudenw do aw balimaw n'aw teriw a bɛɛ de b'a la o yalima bi mouvement aw bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ mun bɛ se k'a to dugudenw ɲɛjuru cɛ i ka kuma diyara n ye comme mouvement nin yɛrɛ tɔgɔ on dit le mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankas cercle ka kokɔrɔma don kosɛbɛ an mouvement kɔnɔdenw minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan minnu bɛ Bankas yɛrɛ cercle kɔnɔ baara la au nom du mouvement an bɛ ka baaraba dɔw labɛn kosɛbɛ le samedi sinikɛnɛ conférence de presse ba o bɛ yen Banankabugu Olympa la o bɛ yen a filanan mouvement yɛrɛ bɛna ko minnu kɛ ka dɛmɛ se ni mɔgɔ ninnu ma kɔfɛ ni conférence tɛmɛna an b'o procédure daminɛ n'an bɔra yen an bɛ wuli ka tila ka se autorités ma jamana ɲɛmaaw ni zen ta an tɛ taa ministre fɛ yen président fɛ yen kuma tɛ an ni ministre cɛ ni zen ta ministre ma dɔgɔyali tɛ aw ni jamana ɲɛmaa i y'a faamu ni ala sɔnna ma an ni Asimi de bɛ sigi tête à tête ɲɛŋa a bɛna fɔ an ɲɛna n'a y'a sɔrɔ ni ale Bankasikaw ka président don ou bien o ka président tɛ an bɛ fɛ k'o dɔn ayisa aw ka président don non an bɛ fɛ ka dɔn nka a bɛna fɔ o ye très bien an bɛ fɛ a ka bɔ a yɛrɛ aw ye kuma bɛɛ fɔ aw ko an bɛ fɛ k'o de dɔn a bɛ fili de la o kɛn bɛ k'a bila i y'a faamu ni conférence tɛmɛna n k'a bɛ ban n'o ɲuman tɛmɛna ni ala sɔnna ma an b'o ko ɲɛɲini kosɛbɛ awɔ o de bɛ sen na o de y'aw ka fɛɛrɛ o de y'aw ka laɲinibaw ye e ko sibiri don sibiri samedi sinikɛnɛ a bɛ kɛ Olympa la Banankabugu la Bankasikaden bɛɛ wele de don minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan minnu bɛ Bamakɔ yan minnu bɛ région na minnu bɛ hali sous région na o bɛɛ welelen don conférence de presse ba bɛ yen au nom du mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankas a conférence bi kɛ journaliste bɛɛ welelen don média bɛɛ welelen don téléso caman invitelen don ni ala sɔnna ma maliyɛnw bɛ bɔ a kalama ni ala sɔnna ayiwa Musa e bɛ se ka dafalan jumɛn kɛ ka ɲɛsin président ta ma c'est à dire aw kɛn bɛ ka laɲiniba minnu kɛ nin gɛlɛya in kɔfɛ oui n hakili la président bɔra ka minnu fɔ donc olu de bɛ sen na halisa an kɔni bɛ dugawu de kɛ ni hakilina minnu talen da bɔ an bolo donc ala ka a dɛmɛ ko ɲuman ala k'o d'an ma donc kumakan bɛ ne bolo ka fara o kan d'accord Musa Dramé secrétaire général du mouvement Abdallah Togo n'o ye n denkɛ le président du mouvement d'accord an ye aw bɛɛ lamɛn sisan n'a ma ɲɛ radio in lamɛnnen don Mali fan 14 wa an lamɛnnen don Mali kɔ kan wa an bɛ ka lajɛ jabaraninw fɛ donc an kana kuma dan sokɔnɔna na yan dɔrɔn anw dama ma an bɛna lajɛ maa minnu bɛ ka anw lamɛn gɛlɛya in n'a ma ɲɛ k'a kɛra bingani wale mɔgɔw taara ka anw ka jamanadenw de sɛgɛrɛ Mali cɛmancɛ bolo la hakaja Bankas cercle kɔnɔ dugu minnu fɔra n'o ye Jalasago ye a mɛnna aw ye welewele da kɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw a ye wuli joona a ye fɛɛrɛ tigɛ nka ni hakili ma o sumayara a kɛra a tɛ taa mun kɔ a kɛra o ye jamanaden minnu tulo bɛ anw kan na an lamɛnbaa minnu tulo bɛ anw kan na nin waati kɔnɔ Bamako ani Mali kɔnɔna na ani Mali kɔ kan an bɛna kuma d'u ma an bɛna nɛgɛjuru sira an b'o labila u ye u ka don u k'u hakilina fɔ hakilina ye jumɛn ye hakilina bɛ maa mun na ka se ka aw ka hakilinaw dafa ou bien bilasirali bɛ maa mun bolo ka se ka a fɔ a kɔnɔna na ou bien maa mun yɛrɛ bɛ yen nɔ n'i bɛ fɛ ka dɛmɛ yɛrɛ ta ka ɲɛsin i ka k'a fɔ Bankas cercle ma maa minnu ka du tanyara kɔnɔ du dɔw bɛ yen nɔ ko maa si ma tɔ la a bɛɛ banna donc kuma caman bɛ fɔ k'a bɛɛ nkalon de kuma tiɲɛ de ye nin ye anw tɛ nkalon na dɛ anw bɛ jamana ko dilan anw ko Mali ko de président y'a fɔ k'an ka bɔ populisme kɔnɔ n'o ye i ka k'a fɔ ka nkalonbaw ta k'u tigɛ tigɛ an ka taa ni tiɲɛ ye tiɲɛ de bɛ jamana jɔ nkalon tɛ jamana jɔ président Asimi jamanadenw b'i kɔ parce que k'i bɛ tiɲɛ sira kan donc a bɛ komi nkalon dɔw kɛ bɛ k'i lakori i jilaja i ka bɔ a kɔnɔ i k'i ɲɛsin jamana in ma o la an bɛ nɛgɛjuru sira bila radio ye i ka FM ye fiɲɛ tuguda 93.5 jɛjan fiɲɛ suru aw ka radio ne ka radio an bɛɛ lajɛlen ka radio ɲumanw na ɲuman 93.5 an bɛ nɛgɛjuru sira bila n'o ye 70 05 83 83 walima 20 79 48 87 20 79 48 87 walima 70 05 83 83 i bɛ don i b'i hakilina fɔ. Allo? Allo? Mbalimakɛ ni tile? Musa Keita de don, ka bɔ Jikɔrɔni. Musa Keita ka bɔ Jikɔrɔni. Awɔ, bisimila. Comme le niveau ma. Asimi ninnu bɛɛ nɔma la o. Ɔhɔ. Donc an bɛ ka faga dɔw ma o. Asimi le chef de l'État.
Asimi ne chef de l'État. Donc, ni coupable ni na matini règle coupable. OK. Parce que vidéo manou veut apprécier la même montant en puissance, la même montant avec un quête pendant ces temps dans le Congo. Oui, comme il y a tout dit. OK, famou. Les gens n'arrivent même pas à dormir. Quoi ça fait? C'est la famille. Oh, dans des vidéos. Allô? Et réseau. Radio ye IKFM ye oka radio. Ni on benna o kadi ala ye o kada kira nga benti sika ke fanga sika kuma benti sika ke fanga nyon lame benti sika ke fo anga do ka fo ko jonde jonye jome se muna mu se muna o ko do masa e fana ti soro fanga sika ka kuma Ika grande 14h Mbalma muso emu mukane lameni wati na nobe feka do ikata ka fone ga josura obe akwa blala 70 05 83 83 walma 20 48 et 87 Nega karafe juru obama lendo Isa Jarabolo ikata ka fo damoso jarabonzondo l'homme 12 métiers 13 voleurs. Allô? Allô? Ouais, mbalma ke ntle. Awa toko duma jangu duma kan wele kabomi. Kabomi kulbalge. Aywa bismillah. Amina. Amina ya Rabbi. Amina. Amina ya Rabbi. Ni Allah sana. D'accord. Ok. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Ni Alasona. Et Koulibaly. Merci beaucoup, Koulibaly. Radio ye IKFM oka radio finya tuguda bigo notoli sabatomi duru jejam finya sur nega jusura 70 05 et 83 walma 20 79 et 48 et 87 c'est sur la radio IKFM. Mbalma muso on mi gelea kono bi no e gelea juma ye igara ka fo nyangata muntara ka nyesi anga sigida juma mani anka mako cercle de bankasa. Allô? Ouais mbalma ke nitle. E toko duma jangu duma kan wele kabomi. Umari Koulibaly. Kuluma bi kan ngoni. Mohamed do be tabo. OK. Allah ya homo. Amina. Amina ya Rabbi. Bona wonna hakuna tay ko ina muyi. Amana dijang ni mola. Yoro kelen ke kapokana do patapati ga nyokon tire kwa. Kelen putiki kelen bo ni ko kita ti mo krinan na sai ya kan gele sino man so ti ga tare ne mun an tika di ne bo di bo do putiki do am fodron amale du angambulu ni o manga ne du ba da. OK. Non do la ankela du le ni yoro ni. Donc il faut l'unité quoi. Voilà, anga ni o mine. Anga ko ma da la ko. OK. Président du gouvernement fodron sadi anga ni o mine. Anga da ni na. OK. 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 Allah. OK. Voilà. D'accord, merci Koulibaly. Radio IKFM. La vérité nous y laisse, ça n'est qu'à se battre. Mbalmake ni wati korona na ko gelea be jamana korona na gelea jmendo anga sigida mumbe igada ka fo. Allô? Allô? Mbalmake nitle. Toko duma jam duma kan wele ka bomi. Allô? Oui, ntlo bi Mbalmake. Aba. E toko duma jam duma. Burama Kante. E numuke fama. Yawo. E bismillah. Oh, no se ganda do ko parola. Ajaranye.
fɔ bɛɛ lajɛlen ka fɔ an ka jɛ ka tasi bila kɛ maa minnu ka yan na. Kosɛbɛ. Dɔw don bɛ joginnen fana don. Ok. Ka ayiwa o kɛnɛya. Mais ne bɛ jigin ɲɛmaaw la. N bɛ jigin kɔmaaw fana la. A ɲɛfɔ. Parce que ni ɲɔgɔn bɛ jigin ɲɛmaaw la. I b'a dɔn a bɛ waati bɔ min ye Américains yɛrɛ fo ka se Nations Unies ma. Kosɛbɛ. Olu tun ye alerte di o. K'a yira k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ ka préparer. Mali kɔnɔ. Nka a bɛ i n'a fɔ an ka ɲɛmaaw ma ko ta ni ba ye. Kosɛbɛ. Surtout an dun kɛn bɛ ka kɛlɛ bolo caya kosɛbɛ. Bon o yɔrɔ o fana b'a la parce que o ma renseignement jateminɛ kosɛbɛ. Min ye dugudenw ta ye. N'i ka intervenants dɔw ka kuma mɛn o y'a yira k'a fɔ ko ni communication ye o tɛ yen nɔ à peu près a bɛ n'a fɔ ayi réseau yɛrɛ de tɛ yen u ye réseau tigɛ. Voilà donc ni réseau tɛ yen bon yɔrɔw dun ka jan ɲɔgɔn na dɔɔni. Kosɛbɛ. Bon a bɛ gɛlɛya quoi. Donc o de la sisan. Min bɔra ne ɲɛ kuma la. Kante. Komi ko k'an ka. Kulubali oui. Voilà Kulubali k'an ka bolo di ɲɔgɔn ma. Damatɛmɛ n'an m'o kɛ. A bɛ kɛ anw ka ɲɛkumu kan quoi. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Bon politique mɔgɔw b'u ka baara de la dɛ olu bɛ fanga de ɲini dɛ. Bon n'u ye fanga sɔrɔ fana u ka mɔgɔ foyi kɛ an kɔ mɔgɔw la. Ok. K'an ye Asimu bɔ yen bi. Ka na ni mɔgɔ wɛrɛw ye. Ka i bɛ ka to ala ka hinɛ la jalakaw ni fɛn ninnu ma kɛ yan o suganda ninnu ma kɛ yan. A kɛra a kɛra. O tun b'a miiri ko o ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛna kɛ tuguni. An ti miiri n'a ye dɛ. Voilà donc c'est pour que. Parce que an dalagisɛ kɛra ko l'armée monte en puissance. Voilà. N'an ye nin wale ye a bɛ mɔgɔ lamaloya quoi. Voilà mais l'armée monte en puissance. Bon u ye kuma ye tiɲɛ b'a la. Mais a bɛ i n'a fɔ bolofa b'a baara kan quoi. Bon olu yɛrɛ y'u da don ko vidéoman. Kosɛbɛ. Vidéoman b'u ka naɲini de la koyi. Non olu t'o dabila bi in na. Minnu bɛ fanga la o. U ka vidéoman b'u bolo. Minnu bɛ ka fanga kɛlɛ kɛrɛfɛ. O fana ta b'u bolo. U ka vidéoman b'u bolo. Kosɛbɛ. Donc a bɛ fɔ min ma ko guerre médiatique. An b'o de la. An b'o de la hali jamana yɛrɛ kɔnɔna la fangaw ni ɲɔgɔn cɛ. Komi olu yɛrɛ ko k'aw bɛna conférence de presse kɛ. Kosɛbɛ. Olu fana sen don t'o guerre médiatique la. Donc olu mana min fɔ peut-être mɔgɔw bɛ da o la parce que olu ye yenka ye. Kosɛbɛ. N'an mun yɛrɛ filɛ kuma la nin an bɛɛ ka mɔgɔ tora nin ko in na. Walayi. An bɛ dugawu de kɛ ala ka jamana in bɔ nin hakilina Kante. Ma sisan n'i y'a ye k'a fɔ ko IK FM an ye ninnu wele ka na ninnu de ye Bankasi cercle ka denw ye wolola yen de ka mɔɔ yen de wa olu ye mouvement mun sigi sen kan mouvement in c'est-à-dire dɔw bɛ village na village minnu attaquera Jalasego ye consort la c'est-à-dire tɔndenw dɔw bɛ o yɔrɔ la o de bɛ kunnafoniw d'u ma u b'a bɛɛ kalama donc n'olu ye mun fɔ o de ye tiɲɛ ye o de la a ye waati bɔ i ka k'a fɔ k'u ye welewele da kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ko o k'u hakili to nin yɔrɔ ni nin yɔrɔ in na u ye Jalasego kelen u y'a ɲɛfɔ jamana ɲɛmaaw ye nka a bɛ komi u sumayara u ma c'est-à-dire u ma kuma lamɛn joona de wa ou bien n t'a dɔn mun bɛ yen f'a kɛra gɛlɛya ye. Komi communication ko don u kana salaya. Olu de ka yɔrɔ don. An bɛɛ ye Maliden ye dɛ nka olu fɔlɔ de ka yɔrɔ don. Kosɛbɛ. U kana salaya u ka mɔgɔ minnu bɛ Bamakɔ yan. Tout le temps u ka communiquer tout le temps u ka communication di. Ok. I y'a faamuya ne bɛ se ka min fɔ ka fara u ka kumaw kan. Ni Ala sɔnna. O tun ye. Merci Numukɛ Fama Kante. Merci beaucoup. Ok. Radio ye IK FM ye e ka radio. A tɛ se ka ɲɛ fo an ka sigi ka kuma a tɛ se ka ɲɛ fo an malidenw an ka sigi ka kuma an ka lajɛ i n'a fɔ jamana in sigira fɛn min ye un peuple un but une fois jamakulu kelen kuntilena kelen hakilina kelen ni an sɔnna ma siga t'a la an bɛ jamana in dilan allo ok. IK Grenade 14h. IK FM. Sigatala.
Aywa ne akilma wati fana be ango ambe segin kana nga kuma so korona na kuma anye mado ka reaction la mais sisan oni egal ga fo anga invité o ambe babu jamukan to kuncheni oyi président oui aywa ere boraka maulame oui anye kuma di jamana diuma munu sere ka don itlo bala ye fem mfo be seka ramasser tugo de anye fo be seka mfo la très bien misega mi fo la munu ya fam kasube olu ya fam munu ma fam fana olu ma fam kasube parce que ni ya ye ko politique kala do nama ben atinyana bo mi o kuma fo o ya ka hakinna di kasube o tanga hakinna anga hakinna mi l'armée est républicaine armée te politique fait kasube armée beta di ya fama mali dembe n'a fɔra ko armée l'armée elle est républicaine kasube parti puritain politique mɔgɔ tɛ se ka ɲagami ka kɛ a ta ye vidéoman tɛ se k'o kɛ anw ye maliden ye wa ka mission ye régalienne fana très bien anw ye maliden ye an ye bankasikaw ye an ye u alerte surtout an bɛ yɔrɔ min na le président de la transition c'est un officier supérieur a bi ko in bɛɛ kalama très bien a bi et puis a ye guerre caman kɛ Mali kɔnɔ Mali nord la a bɛ zone ninnu maîtriser fɛn minnu bɛ yen an ye alerte di k'a fɔ lamɛnli ma kɛ fo ko nana problème a kɛra problème ye est-ce que o politique kɛlɛ ya ayi o t'o ye parce que an maliyɛnw n'an bɛ kuma fɔ an ka jateminɛ kɛ ko la ne kɔni ka hakilina i y'a faamu merci ok Sigal aywa n'an bɔra président fɛ an bɛ nin fɛ aw bɔra ka maaw lamɛn an ye kuma di kɛnɛmamaaw ma e ye mun faamuya kuma ninnu na oui surtout min ko ni ye guerre médiatique daminɛlen donc anw tɛ guerre médiatique la commune y'an ka commune de cercle y'an ka cercle de an ka cercle an wolola yen an mɔna yen ni ko y'a sɔrɔ an bɛ wajibiya ka an da maga la ka ɲɛfɔ jamanadenw ye ka ɲɛfɔ jamana ɲɛmaaw ye donc diyagoya don a kɛli ka kan parce que n'i y'a dɔn k'a fɔ ko i wolola yɔrɔ min na i ma kan ka o bila yen parce que ni mɔgɔ min ye mɔgɔ ɲuman yɛrɛ i b'i ka dugu jɔ fɔlɔ n'i ka dugu jɔ i b'i ka commune jɔ n'i ye commune jɔ i b'i ka cercle jɔ n'i ye cercle jɔ i bɛ jamana jɔ e ma se ka nin si jɔ i bɛ na i sigi vidéomaniya la donc ka kuma caman fɔ ka i yɛrɛ kɛ jamana jɔla ye an ko mɔgɔ ka bɔ nin de kɔnɔ an ka baara kɛ ni réalité de min bɛ an ka baara kɛ n'o ye mais fɛn min tɛ an kana baara kɛ n'o ye donc an ka kuma bɛ yen de n'o tɛ politique kuma ko tɛ wa an tɛ politique la yan oui ala aw ka mouvement aw ka conférence de presse an ka conférence de presse voilà a bɛna boli kunnafoni jɛlen de kan ko mun kɛra a ma ɲɛ wa a kun man ka kɛ ani ka weleweleda kɛ toujours ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ joona ka se ka aw ka cercle sécuriser voilà c'est ça non voilà an mago bɛ min na o ye min de ye donc an ko samiya sera u k'u janto an ka cercle la cercle tiɲɛna a fanba bɛɛ lajɛlen bɛ terroriste bolo a mélangelen don san jojoli mɔgɔw dɛsɛlen don ka sɛnɛ kɛ donc kɔngɔ kana don cercle kɔnɔ an ka ɲɛsira nin de an ko samiya setɔla filɛ mɔgɔ caman b'a fɔ ko tiɲɛna bi ban ka cercle sumana ni samiya sera a kana taa ɲagami parce que kuma bɛɛ o de bɛ kɛ wa an siranna min ɲɛ donc o kelen de filɛ nin ye samiya dontɔla filɛ donc ko filɛ ka ɲagami donc aw siranna fɛn fɛn ye voilà an ma taa ko donc i y'a ye an ka kuma fanba bɛ boli an ka cercle bɛ se ka lafiya cogo min na an ka nka e bolo Musa bibi na ni nin waati tɛmɛna ni aw ni jamana ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye siga t'a la aw ka laɲini ye mun ye aw n'o f'a ye o tɛ wa o ye wajibi ye o ye wajibi ye an ka laɲini ye min an b'o f'a ye a fana min préparé b'a bolo donc a fana b'o ɲɛfɔ aw ɲɛna o la parce que a bɛ komi u fana bɛ fɛɛrɛ dɔw la nka komi fɛɛrɛ ninnu ko secret de défense de don olu dɔ ma fɔ an ɲɛna mais komi aw ye jɛkulu ye aw ye bankasikadenw ye gɛlɛya fanba ye aw de sabula aw de somɔgɔw sara bi exactement ma caman bɛ kuma u somɔgɔw ma sa dɛ aw de somɔgɔw sara an ka somɔgɔw de sara donc diyagoya dɔ bɛ kuma fo maaw de ka aw faamu aw de ka somɔgɔw sara aw dɔgɔninw de sara aw faw de sara aw baw de sara donc diyagoya dɔ fo jamanaden k'a faamu minnu bɛ yen nɔ minnu m'a faamu ka faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ kuma in ye diyagoya de ani guerre médiatique c'est pas les mêmes choses voilà minnu m'a faamuya fana o kana jateminɛ k'a fɔ ko an bɛ transition contre la non transition ye baara ɲuman o baara ɲuman kɛ an ye communication bɛɛ
kɛ a bɛɛ kan wa an y'u soutenir fana wa halisa an b'o cadre de kɔnɔna na mais an bɛ fɛ baara in a ka kɛ pata CNT mɔgɔw ye baara min kɛ ne b'u féliciter ni ɲuman kɛra an b'o fɔ yan yɔrɔ la an bɛ profiter ka Malick Diaw fo le président du CNT Malick Diaw a n'a ka cɛdenw ye baara min kɛ loi électorale ko la n bɛ profiter k'o fo k'u ni cɛ fasojɔ la k'u ni cɛ u ka baara ɲuman na u ye baara min kɛ tiɲɛ yɛrɛ la a diyara anw ye hali bi an b'u dugawu k'u ye baara tɔ min b'u bolo ka se k'u kɛ comme nin kɛra cogo min na. D'accord président an bɛ to nin ye pour que sabula waati man jan an y'a ye nin ko in kɛlen aw ka sigida attaquera sigida denw caman tanyara a ka ca dan t'a la sinon mun bɛ fɔ o bɛɛ ye kumaw de nka an y'a ye haka jamana kɛ cogo cogo jamana ɲɛmaaw an bɛ se k'a fɔ k'u filila parce que aw ye welewele kan kɛ u m'aw lamɛn d'accord mais ko kɛlen an y'a ye jamana ɲɛmaa hali ni a ma wuli ka taa a ye i ka dɔn k'a fɔ a ka cidenw ci n'o ye ministre 4 ye ka tila k'a ka dongoro di fɔlɔ ko ka taa di dugudenw ma ani ka tila ka deuil national décrété tile 3 donc an b'a ye nin bɛɛ lajɛlen ye walew de wale mun b'a jira k'a fɔ ko faso kanu b'a la a bɛ jamana denw fɛ e bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn kɔ o yɔrɔ la a ye ministre minnu bila ka taa ne m'a fɔ k'a ma ɲɛ ne tɛ se k'a fɔ k'a ɲɛna kosɛbɛ parce que yanni ko ka kɛ ni mɔgɔ ye kuma f'i ye ni m'a kɛ ni o ko kɛra i y'a faamu normalement a bɛ ka fɔ mɔgɔ min ɲɛna o tigi de kan ka déplacer kan ta mɔ ministre man ka taa yen en tant que président de la transition en tant que chef suprême des armées en tant qu'officier supérieur de l'armée normalement ale de kan ka wuli ka taa sur le terrain ka yira bankasikaw la k'a fɔ ko ale y'u ka président ye désormais u se ka kɔnɔtɛ a kan o mɔgɔ b'o de la et puis urgemment an mɔgɔ bɛ min na les bases militaires yɔrɔ 3 n bɛ ka fɔ yɔrɔ min fɔ Sobala commune Jalasabu Sege il faut une base militaire urgemment parce que samiya donna n'o ma kɛ ko wɛrɛ bɛ bɔ ko la min ka jugu ni nin yɛrɛ Allahu akbar ala kan'o kɛ ala kan kisi a ye ala kan'o kɛ dɛ i y'a faamu parce que mɔgɔ ninnu fana ni armée taara dɔrɔn n'o armée seginna ka na dɔrɔn olu bɛ tila ka na dugudenw kama autorité tɛ yen très bien an balimaw de bɛ yen an tɛ se ka sigi k'o lajɛ jamais de la vie a ka gɛlɛn ka gɛlɛn merci d'accord président faamuna Musa Dramé an y'a ye ok heure tɔ ye minute 5 ye ok ko heure tɔ ye minute 5 ye ɔ kɔnɔna na n b'a essayer ka ramasser ka an ka jɛmukan ka se ka bɔ a kɔnɔ Sigal nin bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ n ye question kelen mun poser président kun ko mana kɛ cogo cogo ko ni ji mun bɔnna a tɛ cɛ i y'a faamu wa kuma mun fana n'i bɛ nɛgɛjuru siraw fɛ ou bien n'i bɛ radio so kɔnɔ n'i ye kuma mun fɔ o y'a talen de ye segin tɛ se ka k'a kan a tɛ se ka kunbɛn cogo si la donc o la n'a ma ɲɛ ko kɔni kɛra ka ban aw ka sigida denw aw balimaw aw teriw aw fanaw baw a caman de tanyara ni jihadisiya in kɔnɔ ko yalima bi an y'a ye jamana ɲɛmaaw o bɛɛ n'a to jamana ɲɛmaaba a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la a y'a ka cidenw ci ka taa lajɛli kɛ ka tila ka dumuroni kɛ fɔlɔ nka u bɛ fɛɛrɛ wɛrɛw la n'o ye an kuma ko secret de défense k'olu bɛɛ lajɛlen tɛ ɲɛfɔ donc o la e bɛ se ka appréciation jumɛn k'a la oui ne bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fo mɔgɔ hali e de ka kan ka baara min kɛ n'i ye mɔgɔ bila ka taa ni dɔw y'o kɛ a bɛ komi a bɛ fɔ e de y'a kɛ nka n'a kun y'ale yɛrɛ de ye an ka cercle kɔnɔ o de ka d'aw ye o de kun ka d'a ye kosɛbɛ i n'a fɔ nin ka delila ka kɛ Kologo président IBK ala ka hinɛ a la a wulila ka sinsin o kelen nin ka kelen fana kɛra tuguni n'o ye Bangas kɛrɛfɛ hakɛto i ka Ɔgɔsɔgɔ exactement Ɔgɔsɔgɔ fana IBK a wulila a tɔgɔ man di n ye n tɛ fɛ voilà parce que i m'a ye donc a wulila ka se mauvais souvenir do quoi voilà k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko vraiment n ka jamanadenw don olu de tanyana a ma diya a ye donc a taara a sen jɔ a kɛnɛ kan don yɛrɛ a y'a fɔ général Bɛnbɛ Kɛyita a y'a fɔ a ɲɛna ko ni ɲɔgɔnna kɛra k'a b'a wuli ka bɔ yen IBK wallahi IBK fɔ donc tu sur le terrain fo a bɛ ɲini ka kasi voilà an t'a faamuya hali ni mais n'a fɔra ko attaque kɔfɛ yɛrɛ hali vidéoman dɔw bɛ sigi bamanankan fɔ a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ dɛ tiɲɛna a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ donc o la a bɛ ɲɛnabɔ a ye ministre minnu bila ka taa a ye ministre minnu bila ka taa donc ani a ye donbolo mun d'u ma ani olu taara dusu salon kuma minnu fɔ ko o bɔra président da donc vraiment a kɔni a diyara ye donc an b'a fo o la o tɛmɛnen kɔfɛ
an bɛ min fɔ an ka dugudenw ye u k'u hakili to u yɛrɛ la de rester vraiment vigilant u k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ. C'est vrai ni ji bɔnna ka ban a tɛ se ka tiɲɛ donc an kɔni an bɛ yafa mais an tɛ ɲina halisa u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u kana bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ni faamaw mago bɛ kunnafoni min na u ka teliya u ka kunnafoniw di ni cas sugu ninnu walasa a kana se ka reproduire tuguni an ka cercle kɔnɔna na ani faamaw fana u ka u hakili to u yɛrɛ la kuma min na ni dugudenw n'o ye weleli kɛ k'a fɔ ko nin ko bɛ yen olu y'a yira cogo min na radar b'u bolo verre minnu b'u bolo verre dɔw bɛ sufɛ a bɛ se ka kɛlɛ i bɛ se ka mɔgɔw ye dibi la donc avion ne kɔni m'a ye ne y'a kuma mɛn donc ko avion fana non ayi o ye min fɔ quoi voilà donc avion caman sanna marifaminɛ caman sanna non n'o b'u bolo donc u k'u janto vraiment ni u welela dɔrɔn hali ni su dugutila don u kana fɔ ko 16h tɛmɛna an tɛ se ka taa donc u k'u kumaw bila donc ka teliya ka se yɔrɔ la kuma laban ye jumɛn ye donc kuma laban donc kuma laban n bɛ halisa n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin maa minnu ka mɔgɔ banna ala ka hinɛ u la ala ka dayɔrɔ sumaya ala ka u dusu ɲuman a n'a kuli dusu ala ka d'u ma. Voilà. Merci président. Ayiwa jɛmukan sera kuncɛma yɔrɔ ma i ka kumakan laban ye jumɛn ye n'o ye message laban ye yanni sibiri don ni ɲɔgɔn cɛ. Sibiri tɛ kuma dɔ ye yan ni ala y'o yira ni ala y'o kuma tɛ sibiri yan n'a ma sa kɔni walima di yan'o cɛ n'a ma sa i y'a faamu n bɛ se ka kuma laban min fɔ n bɛ maliyɛn bɛɛ fo minnu bɛ mali kɔ kan ani minnu bɛ mali yɛrɛ kɔnɔ n bɛ Bandiagara région mɔgɔw fo kɛrɛnkɛrɛn yɛrɛ la an ka préfet min bɛ Bankasi n b'o fo ka Bankasi maire ba fo tiɲɛ yɛrɛ la ninnu fila jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ la ani le président du conseil du cercle de Bankasi il y a femme. Je profiter k'a fo. Le président de la jeunesse du cercle de Bankasi. Je profiter k'a fo. Mɔgɔ minnu tanyana ala ka hinɛ la o dayɔrɔ sumaya et puis kumakan laban min bɛ ne fɛ le président de la transition hali bi an b'an adressé ale la en tant que chef d'état an mago b'a la Bankasi cercle la sur le terrain Bankasikaw bɛ fɛ k'a ye de jeu à jeu de tête à tête k'a yira k'a fɔ ko ale de y'an ka président ye hali bi a mago bɛ Bankasikadenw na a hakili bɛ Bankasi la an bɛ fɛ ka olu dɔn parce que an sera o yɔrɔ de ma ni ala sɔnna ma merci ayiwa i ka dɔn k'a fɔ i n'a fɔ an y'a fɔ jɛmukan daminɛ na ko bi ye don ye don min an kama ko don kɛrɛnkɛrɛnnen don nin ye jɛmukan in spécial de don n'o ye i ka grande 14h spécial ka ɲɛsin jumɛn ma ka ɲɛsin hakaja ɲangata mun ɲɛsina anw ka jamana ma an ka jamana camancɛ bolo n'o ye Bandiagara région ye ka taa se Bankasi cercle ma o de la an ma sigi kɛ an ma sigi bilen koyi an ye weleda bila i ka k'a fɔ mouvement bama mouvement mun ni an kama ko mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankasi n'a ma ɲɛ k'u bi yan an ye a ɲɛmɔgɔ n'o ye président ye Abdallah Togo a n'a ka secrétaire général Musa Dramé ka se k'u wele ka na kɛnɛ kan u ka se ka kunnafoni la k'i ka di jamanadenw ma ani k'a ɲɛsin jamana yɛrɛ ɲɛmaaw ma k'a dɔn k'a fɔ ko mun bɛ ko in kɔnɔna na u ka se ka faamuyali sɔrɔ ne hakili ma u caman bɛ yen nɔ présence la u ka chargé de communication u tulo b'a la wa u y'a enregistré jamana ɲɛmaa i bɛ taa lamɛn o fɛn min ye primature fana u ka conseil communication a bɛɛ lajɛlen tulo bɛ anw kan na nin waati in na nin bɛɛ lajɛlen ye pour que an ka se ka jamana jɔ ɲɔgɔn fɛ yanni a ka se i ka dɔn k'a fɔ ko gɛlɛnw ma aw ka dɔn k'a fɔ jɛmukan labɛnna maa min fɛ o de y'aw balimakɛ n'aw denkɛ Amidou Tantina o jabaraniw k'o bila yɛrɛ k'a fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ o de ye Abubakar Coutume a n'a ka kalanden ni Ajara de don wa ko Ajara tun tɛ sigi n'est-ce pas k'a bɛ fɔ yɛrɛ ma ko princesse ya nɛgɛw kɛrɛfɛ olu bamalen don Isa Jarabolo ni an kama ko DJ Junior l'homme 12 métiers traite voleur kumaso kɔnɔna na u ka dɔn k'a fɔ chauffeur kɛ bi yan n'o ye Keita ye an b'a fo ka sɔrɔ ka ɲɛmaa fo nin waati in na n'o ye Ebeka ye aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ayiwa kuma de don jamanajɔ don jamana kanu don un peuple un but une foi n'an ye kuma mun fɔ yan an dusu tɔɔrɔlen don fo maaw k'a faamu k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw ka jɔ u jɔyɔrɔ la pour que an ka se ka bɔ nin kɔnɔna na aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa salam